এটা পুকুরে ঢুকেছে না? একটু দাঁড়া, আমি দেখছি। এই জমের বউ আছে। अरे बाबा रे बाबा, की जोरे जोरे छाड़ছে রে बाबा, इतना जोर से बाप रे बाप। ये अरे ये दो मानिया मदर काका, मदर भाईसू, मदर नाना, मदर काका, मदर नाना। আর কি বলেছিস? তোমরা কে ভাত না খাচ্ছিস? হ্যাঁ, আমি তোমরা কে ভাত না খাচ্ছি, তোরা ভাত খাচ্ছিস? হ্যাঁ, আমার ভাত, হ্যাঁ, তোরা তো প্यार है मुझसे। हाथ छोड़े। चल अलग गुलगुल करो शेर बात करे कैसे सब लोग सिया गाना बोला, गाना गाना बोले सिया हम अच्छा मोड़ो है, विचार कर। अरे पान खाइते जेन चून लागे, पांता बाते बंधु नून लागे, अरे प्रीति करते सखी की लागे रे, माने मानुष लागे रे, माने मानुष लागे रे, माने मान लागे रे, माने मानुष लागे रे, पान खाइते जेन चून लागे, पांता बाते बंधु नून लागे, पान खाइते जेन चून लागे, पांता बाते बंधु नून लागे, प्रीति करते सखी की लागे रे, माने मानुष लागे रे, माने मानुष लागे रे, माने मानुष लागे रे, माने मानुष लागे रे। ये साला मन मानुष लगे, मन मानुष लगे। डबरा डबरा तू हमरे मौगी में डबरा मालसिया आका धरियो। मालसिया गाल में ए चुम्मा लसिया या में हाथ धरा सिया या में ढोड़ी ए साला के विचार कर। साला तू ढोड़ी में, आउरी में ठोड़ी गाय ढुके लेबे अबे ढोड़ी में अंगली। ये तो विचार करियो। विचार करे साला का मार के फेंक साला के এই থাম, फेंक साला के मार के একটা চুম্মা দিয়েছি, আমি চুম্মা ঘুরাবো, চুম্মা ঘুরিয়ে দেব। শালা চুম্মা ঘুরা দে, আমার দে, আমার দে, हमर दे কার ঘুরাবে? ए इस साला का मार के फेंक फेंक मार के फेंक মার কে ফেক দে। তো মারবো, मार के फेंक साला के তুই থাকবি না শালা আমার বউয়ের সঙ্গে। এই শুন, হ্যাঁ। আমাকে মারবি না, কেন জেল হবে, ফাঁসি হবে। ওই যা এই শালা তুই মরবি, আমি নিজে থেকে মরে যাব। তুই নিজে থেকে মরবি, मर আমি তো মর ফেট করে মর, कागज हाथ दिया मर হ্যাঁ, ওই জায়গা হাতে তুই মরে যাবি। দেখ কেমন করে মরতে হয় কারেন্টে হাত দিয়ে। 11,000 হাত দিয়ে দেবো তোদের জ্বালাতে। मार 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 মরতে বলে দিবি, আমি মরার মরছি দেবে, মরে খেলে মরবি, কাঁদতে বলিনি তোকে এখানে মর। এগুলো মরবো। হ্যাঁ, हाथ दे हाथ दे हाथ আচ্ছা ঠিক আছে। ऐसा ये तू कैसा रे? ये बाबा, ये कैसा करता है बाबा ने? ये छोड़ दे रे। এ মর, জলদি মর, টাইম নেই, মর। मरे হ্যাঁ জলদি মর। बैठी के मर की भाई आज बैठी का मरबे, তাড়াতাড়ি মর, मरचिबे। শালা আপনি আপনি কেসলে মরি হইবে আপনি। पांच ढुका के मर गई बे ও ढुका बेसी करके ढुका জলদি সে মর যাবে। ढुका आरो ढुका बेसली আবে শুন,
আবে মরেল মরে গেল ফাঁসি যাবে ভাগ গুলি ফাটাতো ভাগ ভাগ হ্যাঁ মরেল মরে গেল আমার যদি ফাঁসি যাও ভাগ 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 শালা মরে গেল মরে ভাগ আমাকে বোকা পেয়েছি, আমি ওদের জন্য মরবো নাকি? বাঁচার রাস্তা পেয়ে গেছি, এবার পলাই।